عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يسر لنا ولكم هذه الفرصة للاجتماع، فعسى ببركة الاجتماع يحصل لنا ولكم الانتفاع ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ويرزقنا كمال الاتباع والاقتداء بمحمد في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ويجعل كل أمورنا على وفق سنة النبي محمد، ويجعلنا إن شاء الله هذا المعهد معمورا لإحياء سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau adalah Habib Abdullah bin Abdurrahman bin Khulaf, salah satu guru besar di Hadramaut, mengenai tausiahnya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan dalam keadaan penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita dengan berkumpul pada hari ini dapat manfaat yang besar dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu kita mendapatkan insyaallah pemanfaatan dan dapat memberikan manfaat kepada yang lain, dan dapat meniru perkataan dan apapun yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan juga beliau mendoakan kita semua dan pondok pesantren ini mudah-mudahan selalu mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad SAW. النور يحل قلب المؤمن إذا حلت فيه المراقبة لله، والعلم نور، فمن أراد أن يكون ذلك النور في مقيم فليحرص على أن يعمل بكل ما يتعلم، كل ما استفاد فائدة وعلم يحرص على العمل به. Dan ketahuilah, ilmu itu merupakan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sesiapa orang yang bisa mendapatkan cahaya tersebut adalah seseorang yang selalu ada muraqabah. Dia menganggap selalu diintai oleh Allah Subhanahu wa taala di keadaan apapun. Maka siapapun di antara kita yang menghendaki cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia mengamalkan ilmu apapun yang dia pelajari, diamalkan. ونور عدن أي جاهية، عدن أي إقامة، أي نور المقيم. فإذا أردت النور أن يقيم في قلبك فالزم الأدب والزم الأخلاق، فلا بركة ولا نور في علم لا يصحبه أدب وخلق حسن، حتى وإن تعلم في نور عدن. Dan kita sekarang ada di pondok pesantren yang namanya Nur Adan, yang merupakan nur artinya cahaya, adan artinya bertempat. Jadi pada saat kita menginginkan cahaya tersebut ada di dalam diri kita, maka hendaknya kita memiliki adab dan akhlak. Ketahuilah, sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, pada saat kita tidak memiliki akhlak dan adab, maka cahaya tersebut tidak akan menetap di dalam diri kita. ومنها سمى الله سبحانه وتعالى درجة من درجات الجنان جنات عدن، أي جنات الإقامة التي فيها حياة بلا موت، وسعادة بلا شقة، وراحة بلا تعب. Dan Allah Subhanahu wa taala pun menamakan salah satu tingkatan di surganya Allah Subhanahu wa taala yaitu adan. Yang mana sesiapa orang yang masuk ke dalam situ dia nggak bakal lelah lagi, dia bakal mendapatkan kehidupan yang abadi selama-lamanya. ولهذا سميت عدن منطقة من بلاد اليمن حلها سيدنا أبو بكر العدني العيدروس، فلما حلها صارت اسم على مسمى، فحلها العلماء والأولياء، وكل بلاد كثر فيها العلماء والأولياء صارت جنة من جنات الدنيا. Dan Adan juga merupakan salah satu nama kota, salah satu kota yang ada di Yaman sana. Dinamakan Adan karena di situ ada salah satu ulama yang begitu luar biasa, yaitu Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adi, yang dikenal Al-Idrus. Yang mana dengan kedatangan beliau akhirnya tempat tersebut banyak
ulama-ulama dan para ulia-ulia sholihin, maka dengan itu tidak ditemui satu kota yang di situ banyak wali min auliyaillah, maka dinamakan surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-adl. ما من عالم سئل عن علمه كيف ثبت في قلبه إلا وقال كلما تعلمت مسألة ألزمت نفسي العمل بها، وكلما تعلمت مسألة علمتها لغيري فيزداد علمي ويزداد خيري. Tidak ada seorang yang alim ya pada saat ditanya oleh siapapun bagaimana ilmu tersebut bisa berkembang di dalam dirimu, maka para ulama-ulama sholihin dijawab, tidak ada satu ilmu yang saya pelajari, yang saya pahami, kecuali saya amalkan ilmu tersebut, kemudian saya ajarkan kepada yang lain. Dengan hal tersebut akhirnya ilmu dapat berkembang di dalam diri seseorang. لما جاء الإمام الشافعي يشكو لأحد مشايخه وكيع بن الجراح يشكو إليه بسوء حفظه، فقال الإمام الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأعلمني بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. Imam Syafi'i rahmatullah alaih, beliau pernah mengadukan keadaannya kepada salah satu gurunya, yaitu Syekh Waqi' Ibn Jarrah. Dia bilang sama gurunya, wahai guruku, sebenarnya setiap saya menghafal atau setiap saya mempelajari sesuatu kayaknya terasa sulit di dalam menghafal atau di dalam mempelajari satu ilmu. Maka sang guru tadi mengatakan, ya Syafi'i, ketahuilah ilmu adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana cahaya tersebut tidak mungkin Allah titipkan bagi orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم اجعل في قلبي نور، فلا يخطر في باله إلا ولا يفكر ولا يعزم إلا على كل أمر يرضي الله ويرضي حبيبه المصطفى. وفي سمعي نور فلا أسمع به إلا ما يحبه الله ورسوله، وفي بصري نور فلا أنظر إلا ما يحبه الله ورسوله. فهذا النور السر الذي وضعه الله في العبد، ثمرة العلم بالعمل، ثمرة العمل بالعلم من النور يقذفه الله فيجعل في قلبه فرقانا، كما قال تعالى اتقوا الله يجعل لكم فرقانا، تفرق به بين الخطأ والصح، بين الصدق والكذب. بماذا؟ تقوى الله. وتقوى الله لا يكون إلا بالمراقبة لله، كما تراقب عند الناس أمام الكاميرا، تراقب لوحدك بينك وبين الله سبحانه وتعالى، فيزداد مقامك عند الله ويسارع النور إلى قلبك فيكون النور المقيم بالقلب، فيحل في قلبك النور، وبعد ذلك يشرق على قلبك نور فيريك الله سبحانه وتعالى الحق فتلزمه والباطل فتجتنبه. Nabi kita Muhammad SAW setiap doa-doanya ada doa dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mengatakan, ya Allah, jadikan hati saya penuh dengan cahaya, pandanganku penuh dengan cahaya, pendengaranku penuh dengan cahaya. Maknanya bahwa jangan sampai seorang penuntut ilmu atau siapapun di antara kita memikirkan sesuatu yang tidak Allah ridhoi atau Nabi Muhammad tidak ridhoi. Carilah sesuatu yang diridhoi oleh Allah dan diridhoi oleh Nabi kita Muhammad SAW. Dengan apa? Dengan kita mengamalkan semua ilmu yang kita dapatkan. Sebisa mungkin, semaksimal mungkin amalkan ilmu apapun yang kita dapatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bertakwa, kita dapat membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang bisa kita pergunakan, mana yang tidak, mana yang diridhoi Allah ataupun yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka cahaya tadi supaya masuk ke dalam diri kita, caranya seperti apa?
maka caranya dengan bil muraqabah. Selalu menganggap diri kita diintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka cahaya akan datang kepada kita dan kita dapat memancarkan cahaya yang kita dapatkan dari ilmu tadi. وأهم شيء طالب العلم الذي هو أعز ما لديه هو وقته. فإذا أردت أن تتبارك لك الأوقات فرتبها كما قال الإمام الغزالي بترتيب الأوقات تظهر بركتها. Dan sesuatu yang paling penting bagi penuntut ilmu yaitu waktu. Maka maksimalkan sebaik-baiknya waktu kita. Imam Al-Ghazali mengatakan berkah waktu atau umur kita itu dengan kita memanage kita punya waktu. الله الله بترتيب الأوقات. الله الله في حسن المعاملة مع بعضهم البعض. فإن زميل يتعامل مع زميله بالاحترام ومع أستاذه بالمحبة والتقدير والاحترام. وقد علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم أدب المعلم وأدب المتعلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم لينوا لمن تعلمون وتواضعوا لمن تعلمون منكم. Maka Allah yaitu jagalah waktu kalian. Dengan kita husnul muamalah satu dengan yang lain, kita jaga sikap kita. Kalau yang sebaya dengan kita saling hargai, kita saling sayang satu sama lain. Kalau dengan guru kita hormati dia, kita junjung tinggi kita punya guru. Dan itu semua diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis, dengan kita sebaya dengan sahabat penuntut ilmu, kita harus melemah lembut satu dengan yang lain. Dan dengan guru kita kudu ihtiram atau menghormati kita punya guru. وإذا حضر الدرس لابد أن يحضر معه كتاب أو دفتر أو قلمه. فكيف طالب علم يحضر الدرس ولا كتاب؟ طالب العلم يحضر مجلس علم ولا دفتر ولا قلم. هذا من الغباء كما قال العلم صيد والكتابة قيد صيدك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالا وتذرها بين الخلائق طارقة. ماذا يقال للإنسان الذي يجري ويتعب ليصطاد غزالا فبعد هذا التعب كله أطلقها بلا ربط؟ ايش يسمى هذا؟ يسمى أوران بدو، يسمى أوران قلل. في هذا القيد هو الكتاب، قيد الكتاب حتى تقيد كل فائدة وكل شاهد. Lalu bagi penuntut ilmu itu kalau lagi pada ngaji atau ada ustadz atau siapapun tamu kalau lagi datang yang mau nasihati kita, hendaknya kita bawa buku tulis kita, kitab kita, pulpen kita bawa. Kalau ada faedah yang kita dengar ditulis. Karena para ulama mengatakan ilmu itu seperti hewan buruan. Jangan sampai kita udah capek-capek mengejar hewan buruan, kita udah lelah, kita keluarkan tenaga kita udah tangkap, kita udah ikat, sampai rumah kita lepas lagi tuh hewan buruan gitu. Padahal kita udah capek. Sama seperti ilmu. Ilmu itu sulit dicari, nggak gampang didapat ilmu itu. Mungkin Habib Abdul Mukhtar nggak selalu datang ke sini atau ulama-ulama yang lain. Maka pada saat ada ilmu yang disampaikan, cepat kita tulis. Karena orang yang bodoh, bin tolol, bin belon, bin. Nah itu yang dia dapat ilmu atau dia dapat hewan buruan yang udah dicari-cari, dia lelah sampai rumah malah dilepas. هكذا الإمام الغزالي يوصي كل مؤمن وخصوصا طالب العلم فيقول له أوقاتك عمرك وعمرك رأس مالك فاعمر أوقاتك بالمكرمات تزداد قربا من رب البريات وتزداد اتباعا للنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيد السادات.
Maka Imam Ghazali di dalam kitab-kitabnya tidak pernah bosan-bosannya menasihati semua umat, semua manusia, bil khusus penuntut ilmu. Apa kata Imam Ghazali? Waktumu adalah umurmu. Maka dan umurmu itu merupakan modal utama kita di dalam kehidupan kita. Jagalah waktumu, karena dengan menjaga waktu itu berubah. Sama saja kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu dapat mengikuti akhlak Nabi kita Muhammad SAW. فيعرف طالب العلم من غيره بلبس الجبة والعمامة ولا بالكوفية، لكن فيعرف بأدبه مع والديه، بأدبه مع مشايخه، بأدبه والقيام بحق جيرانه وأرحامه. هنا يعرف هذا طالب العلم، وهذا علامة طالب العلم. يعرف حيث تكلم الناس في غيبة في نميمة ابتعد عنهم، حيث الناس يكذبون هو يا بالصدق ولا يكذب، هذا يعرف أنه طالب علم، وإلا فهو طالب ناسي goreng. Dan tidak bisa dibedakan penuntut ilmu satu dengan yang lain. Bukan karena pakai imamah atau pakai jubah atau pakai syal, bukan. Dikatakan penuntut ilmu pada saat dia bermuamalah kepada seluruhnya. Bagaimana dia sama orang tuanya di rumah, kalau dia bakti, kalau dia adab, akhlak sama orang tuanya, berarti dia penuntut ilmu benar. Bagaimana dia dengan gurunya, bagaimana dia dengan sahabat-sahabatnya, bagaimana pada saat dia sedang duduk ada orang lagi ngobrolin ghibah, namimah, dan yang lainnya. Kalau dia benar-benar menjaga dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang dosa, maka ini penuntut ilmu yang benar. Tapi kalau dia tidak bisa menjaga hal tersebut, maka dia dikatakan penuntut nasi goreng. كلهم يضبط معكم حتى في الكتب المختصرة من سنن الوضوء السواك، من سنن الصلاة السواك، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يصيني جبريل بالسواك حتى خشيته على أسناني لشدة التذكير للنبي محمد بالسواك. واليوم تدخل في كثير من المعاهد ما تجد حرص على استخدام السواك، لا في طلبة ولا في أساتذة. إذا ليس لهم حرص على طلب العلم النافع. العلم النافع الذي يزيدك محبة للنبي، والمحبة هي التي تزيدك اتباعا للنبي، تزيدك خوفا من الله، تزيدك محبة في الخير وأهله وبغضا في الشر وأهله. هذا هو العلم النافع. Dan salah satu sunnah Nabi kita Muhammad SAW yang mungkin hampir punah sekarang kata beliau, yaitu sunnah kita bersiwak. Kita kalau mulai baca kitab-kitab mukhtasarat, kitab-kitab dasar, di situ pun sudah dijelaskan bahwa siwak itu hukumnya sunnah. Kita mau wudu, kita mau makan, kita mau tidur, pokoknya banyak sunnah-sunnah kita bersiwak. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, saya saking seringnya disuruh siwak sama Allah Subhanahu Wa Taala, saya takut gigi terhadap gigi saya sendiri. Dipikir sama Nabi Muhammad tuh giginya bakal hancur, tetapi memang ini perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata beliau, disayangkan sekarang banyak pondok-pondok pesantren yang kita masuk ke situ sunnah Nabi yang kecil aja tidak diamalkan. Siwak tadi nggak dilihat dari gurunya ataupun dari penuntut ilmunya. Harusnya penuntut ilmu itu dia ada mahabbah kepada Nabi kita Muhammad SAW, mahabbah kepada para ulama-ulama. Dengan apa? Dengan ditimbulkan di dalam dirinya bagaimana sunnah Nabi Muhammad, salah satunya itu siwak. وهكذا يكون في العلم بركة، والإنسان يطلب العلم ليتبارك. وكيف بركة العلم؟ أن يحصل به الانتفاع أولا لنفسه وينتفع، ثم ينفع به غيره. هذا هو بركة العلم. Bagaimana sih ilmu itu bisa berkah? Ilmu itu bisa berkah pada saat kita dapat ilmu, itu ilmu manfaat buat diri kita dulu. Setelah buat diri kita, baru yang lain bisa mendapatkan keberkahan daripada itu. والعلم بغى همة ورغبة، وصاحب الهمة والرغبة بطلب العلم يدرك في الزمن القصير ما لا يدركه غيره في الزمن الطويل. Dan ilmu itu butuh semangat, butuh semangat, butuh raghabah, butuh kemauan. Karena kalau di waktu kita menuntut ilmu nggak ada semangat tersebut, maka kalau di luar dari tempat ini, maka semangat itu nggak berkah. من الأدعية التي تزيدك همة ورغبة ومداومة على الخير وعلى طلب العلم
وحفظ العلوم أن تواظب على هذه الدعوة بعد كل فريضة، وهي اللهم اغنني بالعلم وزينني بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية وحققني بالاستقامة. Dan dari salah satu doa yang dapat bikin kita istiqomah di dalam menuntut ilmu supaya mendapatkan futuh dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berkata setelah sholat 5 waktu, yaitu doa Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jamilni bil afiyah wa hakimni bil istiqamah. Nah, doa tersebut dibaca setiap sholat 5 waktu. Nah, diulang-ulang, insya Allah kita dapat manfaat yang besar daripada itu. الله يبارك إن شاء الله فيكم إن شاء الله وفي هذا المعهد، ويبارك في هؤلاء الطلبة، في كل طلاب العلم إن شاء الله، يوفقنا لطلب العلوم النافعة، ويوفقنا وإياكم لاتباع النبي محمد سيد السادات، ويجعلنا وإياكم متعاونين على البر وتعاونين على التقوى، ويجعلنا وإياكم من المراقبين لله سبحانه وتعالى في السر والعلن والنجوى، ويحفظنا وإياكم من شر الفتن ما ظهر منها وبطن، ويجعل نور مقيم في قلوبنا يرينا الحق الله سبحانه وتعالى حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مشتبها علينا فنتبع الهوى تقر عيننا في انفسنا في اولادنا في احبابنا في طلبتنا في طالباتنا، ويجعلنا كل خلق ذميم حلم في كل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وسلم.